салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ҳамаи шуморо ба канали худам хушомадед мегӯм ва умедворам ки ҳамагӣ хубу саломату бардаму ба қувват ҳастем. дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо саҳар аз субҳи содиқ сар мешавад ва чӣ хеле мебинем ма дар инҷа субҳона завтрак тайёр кардастам барои духтаракора, барои мактабшона. И баъди намозро хондем, ба либосои намозим хестам инҷа завтрак тайёр кардастам. ва дӯстони азиз, бинен ма да ҳамо чизе ки аппарате ки харида будам, да ҳамо инами хлебҳоро тайёр кардам, болошта гарму гарм маскара шакидам. ва инҷа бошад дӯстони азиз, Сабрина ҷонама мактаб гусел кардастам. Бинен чӣ хел торикай. Мактабаш гусел кардастам. дӯстони азиз, мехоҳам да ҳамиҷа ҳамаи шуморо раҳмат бигӯм барое ки дастгирӣ мекунен каналма, гапҳои хуб менависен, комментариҳои хуб менависен, дуоҳои беҳтарина нисбати гузаштагиҳои ма карден. раҳмати алло барои ҳаматон. худованд ай ҳаматон розӣ боша. аллои меҳрубон гузаштагиҳои шуморам раҳмату мағфират бигардонад, ҷаннатулфирдавса насибшон бигардонад. омин. ва хостам ки як ду саволро ҷавоб диҳам. намешавад ки хеле саволҳоро ҷавоб надода гузашта биравӣ. хеле айрӯи одоб нест. барои мехоҳам ки барои саволотон ҷавоб диҳам. ва нафарое ки тоза пайваст шидин дар канали ман, подписчикои нав, хоҳаракҳои азиз, садқаи қадамотон. мемурам дар суханҳои беҳтарин, дуои беҳтаринтон ки нисбати гузаштагиҳои ман дуои беҳтарин карден ва видеои пешангии маро тамошо карден. нафарое ки намедонистан видеои пешангии ман тамошо кардан ва дар ҳаққи бачаи ман, дар ҳаққи шавҳарам дуо кардан. худованд дуотон мустаҷоб шава. аллои меҳрубон шуморам инчунин гузаштагиҳотон раҳмату мағфират бигардонад. ва нафарое ки намедонанд, тамошо кардагӣ нестанд, нав меҳмон шидан, намедонанд, бисёр савол шидагӣ. бисёр дар ҳамин видеоам хеле савол метаванд ки чӣ ба дар бораи шавҳарат гап намезанӣ, шавҳари ту куҷост, бача надорӣ. дӯстони азиз, ман дар чанд видео гуфтагим ки не, ман 3 духтар, 1 бача доштам. мутаассифона бачаам аз дунё гузашт дар синни 25 солагӣ дар шаҳри Русия аварӣ кард. шавҳарам ҳамчунин савол додагиянд ки хай шавҳарат куҷоҳай. шавҳарам ҳамчунин аз дунё гузаштагия тӯли 11 сол 12 сол мешавад ки ваям дар шаҳри Русия ай дунё гузашт, бемор шида ай дунё гузашт ва ҳозир дар қайди ҳаёт нестанд. алҳамдулиллоҳ шукр мекунам, ман ҳеҷ вақт ношукрӣ намекунам. ҳарчӣ ки худованд нисбати мо, ҳарчӣ ки худованд тақдиру насиб моро мекаша, мо шукр мекунем. алҳамдулиллоҳ, худоро шукр. нами ду савол буд ки савол додан, албатта ки ҷавоб гардондам. ва ҳар вақте ҳамин саволо мешава, рости дилам зиқ мешава. мехоҳам ҷавоб натамон, не ки намешава. баъд мегӯяд ноназаргирӣ мекуна, фақат савол метем, ноназаргирӣ мекуна. хай бояд ки ҷавоб додан дар кора. дар ҳамаи ҳамин саволо бояд мо ҷавоб диҳем. барои ҳамин ман хостам ки дар саволҳои шумо ҷавоб гардонам. ва бо як бори дигар мегӯям, дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон, барои меҳмон шидантон, садқаи қадамотон. ҳаматонро дӯст медорам. барои будантон шукр мекунем ки шумо ҳастен. ман дар ҳамин ютуб медорам камакак ғубори дил, ман видео мекунам, ғубори дилам ба ҳамин меброяд, ғами дилам ба ҳамин меброяд. дар инҷа бошад дӯстони азиз, инамиҷа салат, мо ба ин салат тамоман наметонем. ҳарчанд ки помидор бодринг боша, ҳарчиро мегӯям ба вақту соаташ, ба сезонаш. барои ҳамин мисол бодринг помидор ҳастанд, не ки бо ҳамира мо бисёр истифода мебарем ҳамин салата. ва ба шумо тавсия метавам, бовар кунед, беҳтарин салат бо ба мазагиша бигӯ. шуморам тайёр кунед, ба худо чунон ба мазае ки то нахӯрӣ, мегӯянд чӣ гуфта наметонед, то накунен, нахӯрен, чӣ ба ин хел дидан, ба ин тайёр кардан шумо чӣ намекунед,
برای همین بهترین سالات تیار کنین و با لبای چی خورده میشه و خو شوربا میکنین خو یگون بیریانی میکنین ایرا با تمام چیز خورده میشه و با تمام خوراکو. انا میخواد دوستان عزیز نمیجا سبزی را مایده کردیم، کپوستا مایده کردیم. هر وقت من کپوستا کلون کلون مایده میکردم، مایده میکردم دو برشتی کلون کلون مایده میکنم. بو وقتی کلون مایده میکنی چقدر با مزه میوده. مایده وقتی که مایده بعد میکنی بعد گرفتنش هم قین میشه و مثل خوردنش هم وقتی میگیری ریزونده برای همون این سفر من کلون مایده کردم. اینجا باشه بینید سالات را چقدر مایده کردیستم ای سبزی را. اینه میخواد میگیریم سبزی را قطعی کپوست یک جویا میکنیم. ما در اینجا دوستان عزیز ویدیو را تیز نکردم، خواستم که همین ویدیو حقانی کنم، فقط که همین آواز چی کردم برای که من بسیار وقت مثل ماشینه میمونی در خونه یا که ترزو توی آواز ماشینه چیه برای همون در اینجا با من چای کدیسته بودم، اوقات کدیسته بودم برای که آواز اوقات و ترزو شده آواز ماشینه برای که من ثبت آواز کردم که در شما هم گوش خراش نشوه. منم خیلی دوستان عزیز چسناک هم مایده میکنیم و با خواهش دل خودتون چند قد چسناک هم میکنیم و با خواهش دل خودتون من راستی گپ خیلی چشم نگاه کده میگیرم، حساب نمیکنم چند دونه میکنی حساب نمیکنم، میخواد با چشم 4 تای 5 تای چند قد چی کنم من خیلی میدوزم. یکی همین سالاد چسناک اکسوس با بسیارتر با مزه میکنه. چسناک اکسوس любой салат همین چسناک اکسوس با مزه میکنه. یا باشه دوستان عزیز نمک میدوزیم، نمک با تب دل خودتون، شکر میدوزیم، اینجا بعد زردچوبه میدوزیم، کرکمه. اینجا باشه تخم گشنیج دوستان عزیز به حد سالات با مزه میکنه. ما در سالات سبزیگی، در سالات کپوستی، در همه چیز قریبی را ما استفاده میبرم به حد با مزه میکنه. اگر که اینا باشه راستی گپ سالات هم نمیکنم. برای هموز تخم گشنیج به حد در خانه ضروره. همه وقت باید که در خانه ما باشه. وقتی در اوقات هم میدوزی با مزه میکنه. در لبای چی تخم گشنیج چی را با مزه میکنه. خواه اوقات باشه، خواه سالات باشه، خواه چیزی که باشه بودرینگ سالونی میکنه، چیزی باشه بدوزین به حد با مزه میکنه. در اینجا باشه دوستان عزیز روغن گرم میکنیم بعد میدوزیم. روغن گرم میریزیمش. این سالات زود تیاره، تیز تیار میشه. ایسه میکنی 5 همین 1 نیم ساعت میمونیش میتونیش که استفادهش بری.
бинен чӣ хел оли омехта накарда бинен чӣ хел хушрӯ метавад. ҳамашанам хеле омехта мекунем. тавре мебинед дӯстони азиз, иҷа салати мо тайёр шид. дӯстони азиз, видеоро дастгирӣ кунен, лайк монен, комментариё дар поёни видео фикру ақидаотонро нависен. савол дошта бошен, саволотонро нависен. ҳатман албатта ки дар саволотон ҷавоб медиҳам иншоалло. ва ҳатман меҳмон шавен, лайк монен ва ба ёру дӯстову наздикотон видеои маро падилица кунед. ин буд дӯстони азиз як салате ки мо ҳар рӯз дар хона ира тайёр мекунем. дар як ҳафта ба фикрам ки ман ҳамин салата дубор тайёр мекунам. дар бисёр видеои ман ҳамин салат ҳаста. ма дӯстони азиз, дар давоми видеои мо распаковка чек мешава. мо ай интернет магазин либос заказ кардагим, куртка заказ кардагим. чек куртка кимар як бор дигам заказ карда будем. албатта ки видео карда будем. мехоҳем ки ишам видео кунем. инами закази мо ай се куртка ду куртка заказ кардагим. ина вай адресуш ҳозир меканем нишон медиҳем. баъд шумо дӯстони азиз бигем кадом светш писанди шумо меояд. ва кадоме ки агар маҳкул шид, марҳамат дар поёни видео нависен комментария. дӯстони азиз, ина дӯстони азиз мебекунем. рост мегӯед сафар карда ма хӯ каду часпидагие. ино курта қати специал сатрошу сатрошу вай курта хай ҳозир дӯстони азиз мепӯша насиб боша бан хатон ба чашмтон мебинем. یک بار هم خیز جد بکد یکی یگون خواهرکو میخوان زکچه خیخ شروع سویتشم ماشالله سویتشم بهترین ماتریالش گنده ماتریالی خشروع ماتریالی میگو که گربشینه یا که گربشین دمنه چی دماننده پپلین رنگی میگوی پپلین باشه ماتریالش بهتر شده ایش سطرش اینه سطرشه اینه سطرش بهت خشرو ماشالله نصیب کنه بچه جون بکوی نه یا نداریده باید های دیگه آمین از این دختران میپوشن و نشان میدیم سویت خشرو هر یک باید هر دیگه هر سویت نصیب باشه با سیاهش زکست میکنم خدا خواهد انشالله سیاه و ساوز دیگه انشالله سویت های بهترین خش کرده بچه جون نصیب کنم خداوند همه وقت انوکه بساط رو به حجاب انوکه لباسکوی با معنی و با تربیه با برک میخواهد آمین یعنی انم خب Još trostara ne puštaš. Iş muşruaj.
خیلی یاتش پوش یاتا بچم. هر تت میپوشین یا یاتت میپوشین؟ یاتا. دوستان عزیز بینین چقدر زیبنده ماشاءالله. اینا بینین. ایرا بینین ماشاءالله. با خدا بهترین زیبیده بچه جان. خدا نصیب کنه. پروردگار این نداریده باید های دیگه. نه باید های دیگه با چند تا دنبادم. ساتا. خشرو مبارکت باشه. با ایشه برپوش بچه جان. زیبیده دخترم. فو شنبرا و داری دختروی ای بمبرم در شما در قد بستان جان یوچه ای ماشالله در دخترو بمبرا اوچه نصیب تون کنم بارکتون باشه. دخترو را بین ای بمبرم در شما ماشالله چشم نرسد دخترو را. زیبید هر دتا زیبید هر دت گلدسته گلکوی بهاری عقیبت نبگردون نکه انا مخیر انا بینین چه خشرون ماشالله. خیلی دوستان عزیز در پایان ویدیو در کامنتاری نویسین که چه خیلی زیبید دخترو دا یا که نه نویسین لباسو چه خیلی محقول شید یا نشید. این لباسو اسلامی بود که ما ای مگزین اینترنتی زکاس کرده بودیم. خیر در همجا دوستان عزیز با شما خداحافظی میکنم. باقی در امان خدا نگهبانتان به همتان رحمت الله خداوند همتون نگهبان باشه. برای دستگیریتون برای سخنای نیکتون برای سخنای بهترین دعای بهترین از همتون میندارم. همتون دوست میدارم. تا ولاگای آینده انتظار باشین ولاگی ما را. خیر.